Okay, first set of our back-to-back double main event bakbakan diri sa Pier City, Barangay Lagtang, Talisay City mga kaibigan. Team Talisay City will face against Team Consolacion in their best of 3 games bakbakan mga kaibigan. Okay, Team Talisay, Ruiz, Orly, Denver versus sa Team Consolacion, Tonton, Jomar, na Derek. Game 1 on the way. This bakbakan event here in Pier City, Barangay Lagtang, Talisay City, sponsored by Boss Champ Anton Raga mga kaibigan. Billiard icon mga kaibigan, si Boss Anton Raga, mao na ato ang sponsor og under ni sa Pitik Partner Promotion organized by the Black Mamba Ruiz. Okay, igual 0 pa. Igual 0 pa atong game 1. Kini serbisyo Denver. Denver again midakdak. Agay, tuara high ball na Denver. The Black Mamba. Lah. Denver. May post si ay tuara. Wala pouring in is Baby Orle, batang may laban. Servisyo Denver. Puweba para lubog yatag ni Tonton. Fake ni Baby Orle. Added by Ruiz. Tuara labay nas gawas. 1-0 side out Bula sa team Consolacion. Here comes Jomar Roma, the king of backstab para uno. Okay. Tuara Ruiz. Sos. Ngigay. Nice placement. Courtesy of the Black Mamba Ruiz. 1-0 mga kaibigan, 1-0. Back-to-back main event nga atong bakbakan diri sa Pier City. Human na niya, doon na pa another main event. Agay! May post si Denver. Gibalian Tonton. 2-0 na, 2-0. Post gayang depensa ni Tonton. Kini para tres na. Servisyo batang may laban. Baby Orle. Tuara, pokot na. Shoutout yan ni Konsehal Silso Gabonada in attendance si Konsehal Silso Gabonada diri sa atong bakbakan. Kini para 4 na. Shoutout sa ni Sir Jonathan Arqueon. Post ni The Black Mamba. Sabit. Side out. Shoutout ni Mama Rizal ni Bostoni Bostoni pasatiempo. Owner of Maricel Anthony Chicharon mga kaibigan. 3-1 na. Kini para do serbisyo Derek. Tonton. Denver. Lugapak na. Wala. Pabuto na. Ay, tuara. Baby Orle batang may lawan. 3-1 atong skor Serbisyo the Black Mamba para 4. Tonton. Lobo. Pick ni Denver again. Ay, sao ni Tonton. Ngigag counter Tonton ay. 1-3. Kini para do serbisyo Tonton. Denver. Lah. Out ball 2-3 na. 1 point lead na lang sa team Talisay City. Shout out ni Boss Janak Rabaya. Dia sa Rabaya Compound Talisay. Ay, puwent again. 3 igualis na. Shout out sa ni Papart Eric Lazar, Manuel Estrella des Langtad Naga. Tonton. Denver. Jomar Roma. Jomar again. Denver. Tuara ilawom tanil miagin. Di madawat sa ahensya. Puwen, 4-3 na. 1 point lead na sa Team Consolacion sa atong game 1. Servisyo Tonton. The Black Mamba. Tonton. Out ball na naman. 5-3 na. 5-3. 2 point lead na sa Team Consolacion sa atong game 1 sa atong agay. Tuara, linarasay na. Wala na mukbuk na. Gibato. Tuara. Plus.
Pungil si the director Derek 3-5 ha 3-5 Servisyo Denver Tonton si Paaguto out ball Dapat gini kurti sa una, dapat ako gini sa una. Karon gamay man eh. May lang mag-igo ni sa duwa ni Denver ni kurti ang gamay man. lah the Black Mamba Out out ball size 3 ang ato score change court. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Fish Chicharon mga kaibigan, mapalit ninyo ha sa Karkar Chicharon and Delicacy Store mga kaibigan. Ang lamian nga Chicharon ng Maricel Anthony. Kung gusto mong disco, Arnoco no, disco mobile. Basta disco, Arnoco. Basta Arnoco, disco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog na baho. Side out, 3-6 ang ato score, 3-6. Servisyo Batang May Laman para 4. Netbag. Kini servisyo direct para City. Denver. Tonton. At sa ni Tonton. Sabit kaibigan. Servisyo The Black Mamba Ruiz. Lah. Baby Orly, laras na. Grabe. Bulag Baby Orly. Di bata-bata sus. Grabe, babag-babag Tonton eh. Dipinsa na. Wala. Lah. Grabe, wala. Hiibirin po na kaming from Team Talisay City. Lah. Agay, good item. Hawad pas kang manang mga kaibigan. Batang May Laban. 4 size na. 2 point lead na lang sa Team Konsolasyon. Kini servisyo The Black Mamba. Para 5 na. The Black Mamba again. Jomar. Magulang ni Daniel. Daniel. 4 size ha. Servisyo Tonton. Derek Tokod. Kuha pa Denver. Jomar. Wala lubog na ni Pinsa. Agay. City 4. Servisyo Tonton. Para 8 na ni Denver. Out ball. 8-4 na. Serve Tonton para 9. 9-4 na. Wala. Servisyo Tonton. Agay. Tonton again. Wala. Iniwan na ang Team Talisay City mga kaibigan. Binaon. GS4. 6 points ang kalamangan. Servisyo Tonton. Okay. Tonton. Tagak. Sao pa ni The Black Mamba. Side out. GS4. Isa may nabay sa libo. Bola sa Team Talisay City. Servisyo Denver. Para 5. Tonton. Baby Orly. The Black Mamba Ruiz. Ay. Umpukan. Out ball. Baik sa GS4 atong skor ha. Bola sa Team Konsolasyon. Servisyo Jomar Roma. Alobo. Grabe. Thundero spike. Coming from Derek, the director. Servisyo Jomar. Para daog sa game 1. Jomar Roma. Tonton. Netbag. Kuko mo, kumakalabaw mo. Tapoy ka daw. 11-4 ato score in favor of Team Konsolasyon sa atong game 1 ha. Sa ato ang first set. Double main event ni mga kaibigan ha. Back to back ni. Okay. Ay. Graba. Tuara. Wala, duk-duk nagmayo, giduk-duk nagmayo sa Team Talisay. Ang Team Konsolasyon wala. Ikis ng dipinsa diri. Lah. Tokon. Wala. Ruiz for the finish. Pasok.
5 na. 5-11. Kini para size. Servisyo Bibiorne. Denver agi. Side out. Mas lebih sa tabulasan tamang ginas langas. Servisyo ay tonton. La, tonton again. Namughag kahoy. Sabit kaibigan. Wapay story ha, pamula. 5-11 atong score, 5-11. Lawaan Camillahon. Sudah 2 asal si Rastusin. Dahil 5-11 kini para size. Servisyo da Black Mamba. Da Black Mamba again, may pukpuk. Agay, tuk mo ni Dibir. Nabasa ni Tonton. Ah, Black Pamparois. agay, tuk mo, perting lubuha. Pare na hol! Na, Juma Roma. Pamparois. Na. Agay, tara, agay. Tonton. Overcook. Tonton ba yun? Parang ni Mahapon, tonton ba yun? 11 size na kini para City. Servisyo Arwis. Out ball. City 11 na. City 11. Si binilimin gusto. Para out sa. Servisyo Ruiz. Ah, Tonton. Direk. Para out sa. Pingali. Ah, pasok. Luningning. 8-11 na. Dai na tiraha. Uy. Di mabasa tiraha. Uy. Dan naglopit sa pinili sa ito pa. 11-8 ha. Kini para 9 na. Mirali ang servisyo ni The Black Mamba. Tok mo ni Black Mamba, 1 na. High ball na. Ah, good item! Awan pas kang manang. 11-9 na, 11-9. Servisyo Ruiz para Jis. Win! Jis 11 na, Jis 11. 11-4, dikalikan ka 11-10. Kini para Igualis na. Agay! Tuwag si Kambulang Tonton. Igualis 11 na. Mana? Both teams mga kaibigan na, on the hill na. Kinsa kay makauna ni finish line. Maoy makaangkon sa game 1. Servisyo da Black Mamba Ruiz para daw sa game 1. Denver. Jomar. Denver. Ah. Sana binomba na sa Erin Jomar. Bugsok more! Bugsok more! Ah, to. Reset combination ni Jomar. Ah, grabe na pamughag kahoy ni Jomar. Alay, di pa kamang Sumaruma. Iupo ka Ruiz. Ah, nainggo sa counter. Ang team Talisay City. Pasok ang tira ni Derek na director mga kaibigan. Si Iguales ay si Iguales. Sus. Kung may tabong mapili ang team Talisay, pertig yung tambuka giihaw. Tuara Derek. Lah. Buwana. Pa-senior seatbelt mga kaibigan. Wala, intense ball game na to. Wala! Wala build to build action ng mga kaibigan. Action back ball game. Wala! For the win! Ah! Away! Away! Roma! Away! Away! Away from home. Iguales 11 ha, Iguales 11. Para daw sa game 1. Kinsa kay makaangkon sa game 1 na ni? Tonton. Iguales 11 ha, Tonton again. Tagak. Sabit kaibigan, may daog ang team Talisay City sa game 1. Oh, coming up next, game 2 mga kaibigan.